will translate because there are some people from Hungary. Bună ziua! Jó napot kívánok! Eu mă cheamă Kim Myung-soo Kim Myung-soonak hívnak. și asta e numele corean, Ez a koreai nevem, dar numele oficial pe buletin e Eric Mercier. de a hivatalos nevem a személyimben Erik Mercier. Da. Am crescut în orfelinat în Coreea de Sud în timp de 5 ani Árvaházban nőttem fel Dél-Koreában, úgy körülbelül 5 éves koromig. și la 5 ani Dumnezeu m-a făcut o minune, a găsit o familie frumoasă în Belgia, am fost adoptat și 5 éves koromban az Úr csodát tett, és egy családot szerzett nekem Belgiumba. și am două frați și o soră care sunt din părinții mei adoptivi. És az örökbefogadó szüleimnek még volt saját gyermekük, 3, 2 fiú és egy lány. Și pentru mine ce am vrut să vă partajez este că adopție, Amit szeretnék most elmondani röviden, hogy az örökbefogadás adopție m-a schimbat de două ori. kétszeresen változtatott meg engem. Prima adopție m-a schimbat din punct de vedere social. Az elsődleges, az társadalmilag, szociálisan változtatott, Și al doilea lucru este că adopție m-a schimbat și din punct de vedere spiritual. de másodszorban pedig lelkileg is megváltoztatott. Și înainte să vă spun aceleași două puncte, aș vrea să spun pentru mine Mielőtt mind a kettőről beszélnék egy kicsit, azt szeretném még elmondani, referința despre părinți, am două referințe. két dolgot szeretnék megosztani a szüleimről. Bineînțeles, părinții mei adoptivi Természetesen az örökbefogadó szüleimről, și Dumnezeu, ca tata noastră. és másodszorban pedig az én atyámról, mint Istenemről. Și un verset din m-a ajutat de multe ori este în 1 Timotei 5, unde Dumnezeu spune că El vrea că toți oameni să fie salvați și să cunoască adevărul. 1 Timóteus 5 az ígéves bennem, hogy mert Isten akarata az, hogy minden ember megtérjen az üdvösségre. Și chiar părinții, fiecare dintre voi care aveți copii, És ti, mint szülők, akiknek gyerekeitek vannak, vreți că copiii voștri să fie fericiți, să ai soția sau soțul cel mai bun. te természetesen azt szeretnétek, hogy a gyerekeitek majd boldogok legyenek, jó férjük legyen, jó feleségük, Dar când mă uit dorința lui Dumnezeu, de amikor az Isten kívánságára nézek, nu toți oamenii se întorc la El. nem mindenki tér hozzá. La fel că părinții copiilor, nu toți devin fericiți. Például a szülők sem lesznek mind boldogok. În sensul nu le ved în necaz. Cu necaz. Au necaz. Tehát mert nehézségeik vannak. Exemplu, în familia mea, Például az én adoptív. családomban, az örökbefogadó családom, cu aceiași părinți care ne-a arătat, care ne-a educat, toți patru frați și surori, noi am devenit total diferit. mind a négyen ugyanazt a nevelést kaptuk, és mégis teljesen különbözőek lettünk. Dar vă spun că părinții mei adoptivi așa de bun și de binecuvântat am fost și tot timpul le mulțumesc Dumnezeu că m-a dat o părinție așa de bună. Efelől biztosítok itt mindenkit, hogy nagyon jó szüleim és áldott szüleim voltak, és mindig hálás vagyok ezért. Dar crescând, sora mea mai mare, în timp de 20 de ani, a devenit drogat, s-a drogat. De a saját gyerekei közül például a 20 éves lánytesóm egyszerűen drogozni kezdett. Fratele mai mare, el iubea bani și după a devenit alcoolic și la sfârșit viața a devenit 70%, a devenit handicapat. A másik bátyám sajnos alkoholista lett, és 70 éves korára mozgásképtelené vált. Al doua frate, hai spunem că el e normal. A második bátyámra nem mondjuk azt, hogy akkor ő normális. Că are soția, Van are felesége, copii și acum gyerekei, nepoți. és most már unokája is van. Și eu sunt un pic ciudat în sensul că am devenit creștin și misionar, dar n-am avut familie.
És én egy kicsit fura vagyok, ugye a 4 közül, hogy én hívő lettem, én vagyok az, aki megtértem a családból, misszionárus lettem, de nekem nincs családom. Și tot mă face să gândesc, părinții pot să cresc copii și nu toți patru am primit atâta iubire. Și eu vă spun, când am fost mic, atâta iubire am primit de la părinții mei, dar toți, când crescând, copiii devin diferiți. És csak ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy lehet a legjobb szülő is. Én nagyon-nagyon sok szeretetet kaptam, és mindannyian, mindegyik testvérem. De mégis mind a négyen különbözően döntöttünk. La fel ca dorința Domnului este că El vrea că toți oamenii să se întorci la El, la fel că părinții se întorci, să ved copiilor fericiți și fără necaz, dar am văzut un punct comun, același două, pentru să accompli același scop. Tehát a legfontosabb ugye az, hogy Isten azt akarja, hogy üdvözöljünk, a családban ugye a szülők azt szeretnék, hogy boldogok legyenek a gyerekek, de a kettő között látok egy közös pontot, a két szülőség között. Pentru Dumnezeu a trebuit să sacrifice Fiul Lui. Iisus s-a sacrificat pentru să atingi scopul ăsta. Az Atya a mi üdvösségünkért feláldozta a fiát. Și părinții mei adoptivi a trebuit să sacrifice multe lucruri, și financiar, și timp, că un copil în plus e mult de lucru. És az örökbefogadó szüleimnél ugyanúgy láttam, hogy miattam több áldozatot kellett vállaljanak, lemondani dolgokról, ami az előbb is elhangzott, ugye, meg pénzben is többet jelentett egy gyerekkel több. Dar se merită. De megéri. Dacă Domnul Iisus n-ar fi sacrificat, noi nu am fi aici. Ha Isten nem áldozta volna fel a fiát, nem lennénk itt. Dacă părinții mei adoptivi nu ar fi sacrificat și a dorit să mă adopt, n-aș fi aici. Hogyha vagyis az örökbefogadó szüleim nem áldoztak volna, hogy igenis befogadjanak engem, én se lennék itt. Și eu v-am spus că adopția m-a schimbat de două ori. Elmondtam már, hogy kétszeresen változtatott meg az örökbefogadás. Și asta a fost. Primul adopție m-a schimbat din punct social. Am avut o familie. Tehát szociálisan elsősorban, mellett egy családom. Și al doua este că adopția m-a schimbat și spiritual. És szellemileg is megváltoztatott, ugye, másodszorban. M-am întors la Domnul, într-o sens m-a favorizat, m-a ajutat, din cauza că când am fost la liceu, tehát úgy tértem az Úr Jézushoz meg, hogy mikor liceumba jártam, un băiat a venit la mine egy fiú odajött hozzám, și m-a spus, aș vrea să devin prietenul tău. Odajöttem, és azt mondta, hogy a barátod akarok lenni. Am avea 12 ani. Da. 12 évesek lehetünk. Și am spus, bine. Azt mondtam, jó. Și el a fost de o familie tatălui a fost un pastor dintr-o biserică evanghelică. Egy evangéliumi gyülekezetből való pásztornak volt ő a fia. Și în același an, când m-am întâlnit cu el, és abban az évben, amikor találkoztam vele, părinții lui a vrut să adopte și o fată coreeană. Az ő szülei is akartak örökbe fogadni egy koreai kislányt. Și tot din cauza adopției, el a venit la mine să cunosc cum arată un asiatic. És ezért jött ez a fiú hozzám, hogy a barátom akar lenni, hogy lássa, hogy néz ki egy ázsiai gyerek. Că în școala, liceu, noi am fost 700, am fost singur cu ochii mici. És mert 700 diák közül egyedül voltam ilyen kicsi szemű. Și el s-a bucurat să văd un asiatic, hai, mă duc după el să văd cum arată. És akkor láttam, hogy ez egy furcsa, ez egy ázsiai, jó, én meg akarom őt ismerni. Și noi am devenit prieteni foarte buni, ca frați. És olyan barátok lettünk, mind a Ani de testvérek. zile. Și Hosszú éveken keresztül. și ani de zile el a mai încercat să mă invite la biserica lui. És mindig meg akart hívni a gyülekezetbe. Dar mama mergea la biserica catolică și de la 12-18 ani eu m-am dus la biserica catolică. De az anyukám nagyon komoly katolikus volt, aki katolikus templomba járt, ezért én is vele kellett tartsak 12-18 év között. Și la 19 ani, totuși m-am zis, bine, de 6 ani mă bat la cap să mă invit la biserică, o să mă duc odată cu el pentru Crăciun și după să nu mă ceră. Aztán 19 évesen azt mondtam a barátomnak, na jó van, most már elmegyek az imaházba vele egyszer karácsonykor, annyit veri a fejem ezzel a kéréssel, aztán kész, többet nem. Și m-am dus și chiar mi-a plăcut foarte mult și acolo
am început să înțeleg ce am învățat la Biserica Catolică și când am fost în Biserica Catolică, chiar eu credeam în Dumnezeu. És mikor ebbe a gyülekezetbe kerültem, nagyon jól éreztem magam, de végre megértettem azt, amit a katolikus gyülekezetben is hallottam, de most értettem meg, hogy miről volt ott szó, amit ott is szerettem végül is. Numai când la Biserica Catolică nu citim prea mult Biblie și nu știm în cine, cum arată Dumnezeu. Csak annyi volt, hogy a Szóval- katolikus gyülekezetben nem olvassák a Bibliát, és ezért nem nagyon tudtam az Isten képet kirajzolni. No, și după când am mers la el, cu el, la biserica lui, am citit mai mult Biblia și am început să cunosc mai bine în ce credeam. És utána, tehát az új Mit csinál? gyülekezetben értettem meg a Biblia olvasás által, hogy mit is hiszek, meg kiben hiszek. Și la 19 ani am fost un an bolnav 19 éves koromban egy évig beteg voltam, și în acel an stam acasă, am mers în pivniță la mine acasă la părinții mei. akkor lementem a pincébe betegségem ideje alatt, Și acolo am găsit un agenda és ott megtaláltam egy naplót, că părinții mei a scris 6 luni înainte să mă adoptez. amit a szüleim 6 hónappal azelőtt írtak meg, mielőtt engem odafogadtak, örökbe fogadtak. Și scria în mai multe pagine, uite, azi am mers la bunica să spun că noi vrem să te adoptăm. És például az egyik ilyen volt, hogy ma elmentünk a nagymamához, és elmondtuk, hogy szeretnénk téged örökbe fogadni. Și la verișo, la Az familie, etc. unokatestvérekhez, meg a családtagokhoz. Și la ultima pagină, És az utolsó lapon, așa m-a marcat foarte mult, ami nagyon megérintett, părinții mei a scris de ce m-a adoptat. a szüleim leírták, hogy miért fogadnak örökbe. Și cred că asta este foarte important pentru cei care adoptă sau cei care vor. De ce vreți să adoptați un copil? Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos mindenkinek. Miért akartok örökbe fogadni valakit? Și pot să spun că părinții mei nu a fost chiar o familie ca voi, creștină, evanghelic. Nu, mama credea în Dumnezeu, dar a fost o cuvinte foarte care m-a marcat. Da. És annak ellenére, hogy nekik, ugye ők nem voltak evangéliumi keresztények, hitt anyukám valamennyire, mégis nagyon jó célja volt. Și părinții mei a scris aceste cuvinte. Miangsu, vrem să te adoptăm pentru să-ți dea o șansă să crești într-o familie unde vei primi iubirea, Nyengszó, mi csak esélyt szeretnénk adni, hogy te egy családban nőj fel, és szeretetet kapj, cu frați și surori, testvérekkel, și vrem să-ți dea o șansă să crești și să-ți dea o educație unde poți să ai un viitor. és csak esélyt szeretnénk adni, hogy te hogy tanítassunk, hogy majd legyen egy jövőd. Și așa am înțeles după És ezt értettem meg később, chiar dorința lor, modul lor de să mă crească sau să mă educă. hogy igazából mi volt az ő motivációjuk, hogy örökbe fogadjanak. Și m-am întâlnit cu multe coreeni adoptate în Belgia És nagyon sok koreaival találkoztam Belgiumban, akit örökbe fogadtak, și vreau să spun că în Europa a fost aproape 50.000 de coreeni care au fost adoptați în Europa de Vest, Nyugat-Európában kb. 50 000 koreait fogadtak örökbe, dar într-o anul 65 și 80 65 és 80 között. și 75%, 80% 75-80%-a de copii care coreeni au adoptat au avut probleme cu părinții. mind problémásak voltak a szülőkkel. Pentru că raportul spunea Mert azt mondja a beszámoló, a raport, că scopul adopției n-a fost bun. hogy nem volt jó a motiváció. Și pentru că pe vremuri se facea multă publicitate să adoptă copii din Coreea, Tehát annak idején sok reklámot láttunk, ugye, hogy Koreából fogadjanak örökbe, și a fost prea mult numai scopul emoții și pentru să ai ceva. nagyon adoptă- sok, inkább csak azt hangsúlyozta ki, hogy érzelmileg mit jelent ez, és hogy neked legyen valami. Și m-am întâlnit în câțiva familii care, chiar o familie care mă amintesc foarte bine, care a adoptat 2 fete coreene, care vedeam părinții, nu pot să spun, nu a fost răi, iubea copii.
Például mondok egy családról, ahol 2 lány, koreai lány volt örökbefogadva, én láttam, hogy nagyon szeretik a gyerekeket a szülők. Dar a fost prea posesiv. Cum ar fi, am cumpărat, am luat, e al meu. És nagyon ilyen birtokló vágy volt mégis bennük, hogy megvettem őket, az enyémek, magamnak vettem őket. Și ei, dorința lor, le puneam în copii ce a avut ei, le încercam să pun în copiii lor și să le ved realizând. És igazából saját vágyaikat csak kivetítették a gyerekeikre, és ezt szerették volna megerőltetni, vagy erőltetni, hogy megvalósuljon. Da? Și am comparat un pic cu părinții mei És összehasonlítottam a saját szüleimmel, și ved că motivația a fost bună de la părinții mei. és azt látom, hogy az én szüleimnek jó volt a motivációja. Și ce aș vrea să vă lasă este, Azzal szeretném leghagyni titeket, să termin, este că să vă reamintesc de fiul risipitor. hogy emlékezzetek a fiúra. Ca părinți, eu nu sunt părinții și eu nu vreau să vă dau o lecție. Nu vreau. Nem tudlak tanítani titeket, mert nem vagyok szülő. Dar când mă uit la fiul risipitor, de ce fiul risipitor se întoarce la tata, Miért la familie? a tékozló fiúra, ha gondolunk, akkor miért tért ő haza az atyához? Pentru că la un moment dat se reamintesc cum a fost bună familia. Mert egy ponton ugye emlékezett arra, hogy milyen jó volt otthon. De unde a plecat, cum a fost tata, cum a fost familia, un loc safe, unde a fost dragostea, unde a fost îngrijit, iubit. Erre emlékezett, hogy a család, ahol volt, az milyen szeretetteljes volt, milyen jó volt, milyen biztonságos. Și pentru mine, dacă aș fi părinte sau părinte, eu vedea copiii mei ca o cutie unde să pun multe amintire. Én úgy látnám a szülőként ezt a feladatot, hogy van egy doboz, amiben nagyon sok emléket kell tenni. Și voi aveți copiii voștri de la 0 la 18 ani în Nectek- mâna voastră. 18 évig van a gyerek a kezetekben, Până când vor pleca, aztán elmennek. și scopul părinții și ce am văzut la părinții mei este că în mine a pus multe amintire frumos. És azt látom, hogy nagyon sok jó élményt fektettek belém a szüleim. Și cam așa m-a pregătit când o să fie adult, És így neveltek arra, hogy amikor majd felnőtt leszek, că e așa de important să pregătesc în societate, să, cum să spun, că pot să mă întorc și la familie. Da, să mă opresc. és ez segített abban, hogy mikor kikerültem a társadalomba, mégis tudtam arra emlékezni, hogy mindig visszatérhetek a családomba. Și o să termin Most már befejezem. cu prima amintire care am avut când am ajuns în Belgia adoptiv. Az első emlékemmel, az ilyen élménnyel fejezném be, amikor Belgiumba érkeztem. Hai, doi. Na jó, kettő. Scurt. Prima a fost când am ajuns la aeroport. Az első, amikor a reptérre érkeztem, Părinții mei m-au găsit numai cu haine asta ebbe a ruhába találtak csak a szüleim. Ennyi volt rajtam, ez a și két un short prea mare. sor. Asta, short, cum se... Egy nagyobb nadrág. Da, da, a Oké. fost prea mare. Ja, hogy mivel Da, da. ez a nadrág nagyon nagy volt rám. Da, da. Igen, igen, értem. Și am fost desculț. És mezitláb. Și am ajuns la aeroport și tata meu, prima lucru care a făcut, a pus o foaie sub picioare și a desenat picioare. Az volt az első élményem, leszálltam, és akkor jött az apukám, leendő apukám, egy papírra rátette a lábamat, és körberajzolta a Dar talpamat. asta mă amintesc, nu înțelegea de ce. Nem értettem, mit akar. Dar după am mers la magazin de papuși, Aztán elmentünk cipőüzletbe. după 10 minute a venit cu papuși. És 10 perc múlva cipő Sima volt a pusz. lábam, papucs volt a lábam. Chiar asta a fost prima amintire. Ez az első emlékem. Și al doua amintire este că am ajuns în 3 iulie A másik emlékem, hogy július 3-án érkeztem, și în 10 iulie plecăm în vacanța la mare, în Italia, cu familia. és már 10-én mentünk Olaszországba nyaralni a családdal. Și pentru mine, care a fost închis într-o cutie fălinat, Addig egy Vegyem, árvaházba bezárva, most kinyílva, vedea mare, Tenger. palmier, plaja, soare, de toate. napot, napozást. Chiar a fost paradis. Tényleg a paradicsom volt. Și, nu, așa,
Pentru mine a fost plin de amintiri frumos, cam așa, unde părinții mei, da, a pus. Tehát, hogy így nagyon-nagyon sok jó emléket kaptam a szüleimtől. Și am văzut cum Dumnezeu a avut grijă de mine. És láttam, hogy Istennek hogy volt gondja rám, Cu tot timpul așa, cu amintire bună. és mind ilyen jó emlékekkel. Și așa ca părinți, asta e sfatul meu. Puneți plin de amintiri frumos în copiii voștri. Sok jó emlékeket fektessetek a gyereketekbe. Nu știm cum o să devină Nem copiii voștri, tudjuk, hogy mi lesz belőlük, dar vă spun că sora mea, și dacă s-a drogat, și dacă fratele meu, dacă a fost és alcoolic, elmondom, hogyha a nővérem és a bátyám is, hogyha alkoholista is lett az egyik, meg a másik drogos, dar revenea tot timpul la părinții mei. mindig visszajöhettek a szüleimhez. Pentru că știa că acolo găsesc ajutor. Mert mindig tudták, hogy ott segítséget Și kapnak. când a spus că părinții mei a sacrificat, este că sora mea de nu știu de câte ori a încercat să se sinucidă, És amikor az áldozatról beszéltem a szüleimnek, akkor azt is jelentette, hogy volt, hogy a nővérem öngyilkos akart lenni, și când a fost drogat, a avut un băiat, de volt egy fia, és amikor drogos volt, mai mult părinții mei l-a crescut, akit aztán a szüleim neveltek inkább fel, dar tot timpul sora mea știa că se poate întoarce la părinții mei. Și părinții mei niciodată nu a dat afară. és a szüleim soha nem rakták ki a nővéremet. Și s-a sacrificat. Și asta a fost exemplu pentru mine. És ez az áldozat számomra egy nagyon nagy bizonyságtétel volt. Chiar Dumnezeu, tot timpul și dacă noi, ca copiii Lui, și facem prostii, greșeli, nu Hogy ca... Isten még akkor is, ha látja, hogy a gyermekei mennyiszer butaságot csinálnak és hibáznak, Dar ne iert și ne iubesc și putem să mergem la El oricând. és megbocsát, mégis visszafogad, és bármikor mehetünk hozzá. Da, așa este. Mulțumesc. Mulțumim, köszönjük szépen!